بونجور، يعطيكم العافية جميعا. معكم دكتورة جنان عاصم. رح أعطيكم لهيدي السنة مادة الأناتومي. Donc, je vais commencer cette séance par le chapitre 1, l'introduction. L'anatomie et la physiologie sont les deux disciplines scientifiques qui nous permettent de comprendre les différentes parties et fonctions du corps humain. دونك في شغله كتير مهمه لازم نعرفها. بس احكي اناتومي معناتها عم بتعرف على les différentes parties du corps humain، عم بتعرف على الاورجان يلي بشكلوا لي الكور humain. بس احكي عن فيزيولوجي معناتها عم بحكي عن الفونكسيون de cet organe. D'accord. Donc nous découvrirons comment chaque structure du corps est organisée pour assurer une fonction donnée. Et à l'inverse, là par exemple, les os du crâne sont fermement soudés pour former un boîtier rigide qui protège l'encéphale. Donc هون بهالحالة عم بعطيكم exemple الكران جمجمة الراس. Les os du crâne sont fermement soudés، كتير soudés associés على بعضهم البعض، كتير ملزقين موصولين مع بعضهم بطريقة كتير ferme. Pourquoi? C'est pour former un boîtier rigide, d'accord? Et ça sert à quoi ce boîtier rigide? Ça sert à protéger l'encéphale. معناتها وقت بكون عم بحكي عن les os du crâne، les différents os qui forment le crâne، بكون عم بحكي عن l'anatomie. وقت بحكي عن الfonction de ce crâne-là، c'est assurer la protection de l'encéphale. L'encéphale est le système nerveux qui se trouve dans le crâne. Donc c'est quoi le rôle des os de crâne? C'est assurer la protection de l'encéphale. معناتها عم بحكي عن fonction هون، يعني عم بحكي عن physiologie. D'accord. Alors je donne un autre exemple. Les os des doigts par contre sont liés par des articulations souples qui permettent divers types de mouvements comme tourner les pages d'un livre. فإذا الفرق بين أول exemple وثاني exemple إنه les os qui forment le crâne جمجمة الراس بيكونوا كتير سودة على بعضهم، كتير associés sont immobiles، ما بيتحركوا أبدا أبدا. بينما les os des doigts تحت هن موصولين مع بعضهم بارتيكولاسيون. d'accord. articulation يلي هي يعني على العقد، يعني بمنطقة العقد هون في عنا articulation بنقدر نحرك صابعنا، بنحرك عظامنا. d'accord. بنحرك أصبعنا. donc pour permettre différents types de mouvements، مثل مثلا وقتها بدي أثني صفحة الكتاب pour tourner les pages d'un livre. هالعملية هيدي لحتى أقدر أثني أو tourner la page d'un livre أنا مضطرة إني حرك إصبعي. d'accord. donc là il va y avoir un mouvement، il va y avoir en fait des articulations. Il y a des articulations souples au niveau des différents os du doigt. Parlons maintenant de la terminologie anatomique. Le langage de l'anatomie et de la physiologie il est très précis. بدي يكون كتير يعني بدي انتبه كتير على الكلمات اللي عم بستعملها وقتها بدي اعرف مثلا انه مين سيتيي قبل مين سيتيي فوق مين. d'accord. par exemple le poignet يلي هو مفصل ايدي se situe au-dessus des doigts. d'accord. خلينا نتفق انه مفصل ايدي هو موجود اعلى من صابع ايدي. donc cet énoncé est exact si les bras reposent le long du corps. هيدي الجملة مظبوطة بقدر استعملها في حال إذا أنا واقفة وإيدي متجهين لتحت، يعني منزلة إيدي لتحت. repose le long du corps. donc بهالحالة أكيد المفصل بده يكون أعلى من صابع إيدي. بس si vous levez les mains au-dessus de la tête، يعني إذا برفع إيدي لفوق فمين صار أعلى من الثاني؟ صار مفصل إيدي تحت وصابع إيدي فوق. donc si vous levez les mains au-dessus de la tête vos doigts se retrouvent alors au-dessus de vos poignets. معناتها أنا وقت بدي أحكي اناتومي بدي احدد انه هيدي وين موجوده، مين قبل مين. دونك بدي انتبه على البوزيشن يلي انا موجوده فيها. دونك pour éviter une telle confusion لحتى ما اوقع بالغلط، d'accord، وما يكون في عنا ارباك مثلا، les scientifiques et les professionnels de la santé font référence à une position anatomique standard. دونك لحتى نتفق على جمل معينه وما يصير في غلط ولغط بهيدي الجمل، السيانتيفيك اتفقوا انه يكون في بوزيشن اناتوميك موحده ستاندار، وهيدي البوزيشن من خلالها بقدر مثلا اقول انه هيدي العظمه قبل هيدي العظمه،
هيدي تحت هيدي فوق، هيدي على اليمين هيدي على الشمال. فاذا وقتها حسب اذا انا واقفه بهالبوزيشن اناتوميك هيدي. فاذا اول شغله عرفنا شو هي البوزيشن anatomique et c'est pourquoi cette position anatomique pour se servir d'un vocabulaire spécialisé. Pourquoi? C'est pour situer les diverses parties du corps les unes par rapport aux autres. d'accord؟ فاذا اتفقوا انه هذا الشخص لازم يوقف ببوزيشن محدده. مثلا هذا فرجيكم هلا بالسلايد اللي بعده كيف لازم تكون البوزيشن اناتوميك، وبعد ما نتفق كيف لازم يوقف هذا الشخص، هون بقى بنصير بنحكي مين قبل مين ومين اعلى من مين. داكور؟ Donc voici la position anatomique اللي انا كنت عم بحكي عنها. Donc si vous remarquez la personne se tient debout. اول شرط لازم يكون الشخص واقف. الشرط الثاني فاس على l'observateur، لازم يكون هيدا الشخص عم بيطلع علي، يعني وجهه باتجاهي انا. لا تيت دوات، راسه جالس، منه متكي لا يمين ولا شمال، منه اوبليك. داكور؟ les yeux fixés en avant، عم بيطلع قدام وما عم بيطلع لا لتحت ولا لفوق ولا يمين ولا شمال، عم بيطلع juste en avant قدامه. les membres inférieurs sont parallèles. Les membres inférieurs, regardez, voici les membres inférieurs يلي هن هودي. regardez là les membres inférieurs مثل ما شايفين هن parallèles على بعضهم. d'accord? Les pieds, regardez les pieds ici. ok, vous avez les pieds donc pointe en avant. donc regardez بدي اوقف. دونك حرجع عيد، بده يكون الشخص واقف، بده يكون عم بتطلع بالشخص اللي مقابله، راسه بده يكون جالس، les yeux عينيه لقدام. المامبر انفيريور جري بدهم يكونوا باراليل على بعضهم. لي بيي جري تحت على الارض بوزي ابلا، ما لازم يكون اساسا لابس كعب، ممنوع يكون لابس كعب. دونك لازم يكون ابلا سور لو سول. اي بوينت فير لافون، صابع اجري لقدام، مش والله بوقف انا وبخلي اجري متجهين على اليمين ولا صابع اجري رايحين على الشمال. دونك بوقف وصابع اجري متجهين لقدام تماما. Les membres supérieurs يلي هن ايدين فوق، regardez comment pendent le long du corps. فاذا ايدي لتحت، اكيد ايدي مش مرفوعين لفوق، دونك لازم يكونوا بالاتجاه لتحت en bas. Les paumes sont tournées en avant. donc كف ايدي regardez voici les paumes. اوكي les paumes يلي هن كف ايدي بدهم يكونوا متجهين لقدام، ما بوجه كف ايدي لورا. اوكي؟ فاذا هيدي هي البوزيشن اناتوميك يلي لازم نتفق عليها. برجع بعيد، الشخص بده يكون واقف، بده يكون عم بتطلع على الشخص اللي مقابله، لا تيت بدها تكون جالسه، les yeux لقدام، les membres inférieurs بدهم يكونوا باراليل على بعضهم، les pieds بدهم يكونوا ابلا على الارض مباشره، ممنوع نلبس كعب. et pointe en avant، صابع اجرينا بدهم يكونوا لقدام، ممنوع يكونوا متجهين لا يمين ولا شمال. les membres supérieurs pendent le long du corps. donc ايدي كمان بنزول لتحت. les paumes يلي هن كف ايدي sont tournés en avant. donc ببرم كف ايدي لقدام. هلا بهيدي الحالة si le corps est orienté vers le bas، إذا كان الجسم مثلا موجه لتحت، on dit qu'il est en décubitus ventral. وإذا كان الأورجانيزم أو إذا كان الكور مثلا نايم، شخص نايم على ظهره، donc il est tourné vers le haut. فإذا بنقول إنه هو il est en décubitus dorsal، نايم على ظهره. هون نايم على بطنه، donc هاي البوزيشن il est en décubitus ventral. اوكي؟ إذا بتريدوا ضروري تحفظوا كتير منيح شو هي البوزيشن اناتوميك، كيف لازم يكونوا الستركتور، كيف لازم يكونوا ايدي واجري متجهين، كيف لازم يكون واقفة. Je commence dans cette diapositive par les régions du corps. Donc le corps humain se divise en plusieurs principales régions. Donc vous avez la tête, vous avez le cou رقبة، vous avez le tronc اللي هو جسمنا. d'accord? الجسم الباقي. vous avez les membres supérieurs et vous avez les membres inférieurs. donc برجع بعيد les régions du corps. الجسم مقسمته للراس، للرقبة، للجسم بحد ذاته. دكار؟ منطقة الصدر والبطن والحوض، هيدا بشكل الترون. بنرجع بعدين عنا لي مامبر سوبيريور يلي هن الايدين، et لي مامبر انفيريور يلي هن الاجرين.
La tête donc comprend le crâne يلي هي جمجمة الراس. C'est le boîtier qui protège l'encéphale. C'est une sorte de boîte يلي هي بتحمي الانسيفال الدماغ يلي موجود جواتها. عندي كمان بالتالت غير الجمجمة الراس عندي الفاس يلي هي الفيزاج يعني الوجه qui forme la partie antérieure de la tête. La partie antérieure يعني المنطقة الأمامية لقدام من الراس وبتشكل qui renferme en fait les yeux, qui renferme le nez. Vous avez la bouche, vous avez le front يلي هو الجبين. عندي les joues يلي هن الخدود وكمان عندنا le menton يلي هو الضأن. Donc, vous avez le cou, en fait, il soutient la tête et la relie au tronc. بتحمل الرقبة اللي اللي بتحمل الراس وبتوصل الراس بالترون. دونك شو هو الترون؟ هو ça englobe la poitrine الصدر الابدومين منطقة البطن et le bassin اللي هي منطقة الحوض. D'accord? Donc le tronc est composé de la poitrine, l'abdomen et le bassin. Le membre supérieur, chaque membre, vous avez deux membres supérieurs et vous avez deux membres inférieurs. Donc chaque membre supérieur, il est rattaché au tronc, هو موصول ومعلق بالترون et comprend donc l'épaule, الكتف, l'aisselle اللي هي منطقة الباط. Vous avez le bras ici, donc vous avez ici, donc vous avez l'épaule, vous avez l'aisselle, vous avez le bras يلي هو c'est la partie allant de l'épaule. من عند الإيبول لعند الكود. بنرجع عند الافون بغا يلي هي هيدي البارتي يلي بتبلش من عند الكود لعند البوانيه مفصل الايد. نرجع عندنا مفصل الايد وبعدين في عندنا الماء. دونك لو ممبر انفيريور maintenant كمان نفس الشيء هو rattaché على الترون. هو موصول معلق بالترون. كمان il comprend la fesse الارداف. عندنا la cuisse اللي هن الفخاد. C'est la partie du membre allant de la fesse من عند الارداف لعند الجنو والركبه. Vous avez la jambe يلي هي البارتي اللي بتبلش من عند الركبة لعند الكاحل الإجر la cheville. Vous avez donc la cheville اللي هو الكاحل ومن بعدها بنرجع le pied. Donc إذا بتريدوا مضطرين أكيد تحفظوا les différentes parties des membres supérieurs et inférieurs. Donc dans cette diapositive, on va découvrir les termes anatomiques. Donc je commence par les deux premiers termes يلي هن opposés à بعضهم supérieur و inférieur. بس أقول supérieur معناتها عم بحكي إنه من ميلة الكران، من ميلة التت، دونك قريب على الكران. بس احكي inférieur يعني caudal يعني قريب على إجري، donc c'est à l'opposé de la tête, ok? أو vers le bas d'une structure, vers le bas de mon corps. إذا بدي آخذ مثلا deux organes وبدي أقول إنه مين supérieur par rapport على الثاني ومين inférieur. خلوني اخذ اول exemple le cœur et le foie. Le cœur est supérieur par rapport au foie. Le cœur هو قريب على راسي اكثر من الفوا اللي هو الكبد. معناتها بقول انه le cœur il est supérieur par rapport au foie. طيب اذا بدي استعمل هلا le terme inférieur شو بقول؟ مين هو القريب على اجري اكثر؟ الكبد ولا القلب؟ لا الكبد. معناتها بقول le foie il est inférieur par rapport au cœur. Bien, je continue. Si je prends maintenant l'exemple de l'estomac et des poumons, vous avez l'estomac est inférieur par rapport aux poumons. L'estomac هو قريب على إجري أكثر من الرواية, donc l'estomac est inférieur par rapport aux poumons. إذا بدي استعمل le terme supérieur, فبقول مين قريب على راسي أكثر؟ الpoumons. Donc les poumons sont supérieurs par rapport à l'estomac. انتبهوا هيدول على فكرة بيجوا بالامتحان QCM أو QCU. نسألكم مثلا مين supérieur مين inférieur par rapport على الثاني. فلازم لحتى تحددوا مين supérieur ومين inférieur تكونوا حافظين الديفينيسيون. antérieur et postérieur هن كمان دو تيرم عكس بعضهم. antérieur يعني ventral يعني قريب من الفانتر من بطني من ميلة بطني من ميلة قدام مثلا اوكي او من ميلة بطني قريب على بطني او من ميلة جسمي من قدام l'avant du corps. postérieur يعني من ورا من ميلة ظهري او وراي اوكي. Donc خلوني اخذ exemple. Le sternum est antérieur par rapport au cœur. sternum معناتها عم بحكي عن القفص الصدري الكاش thoracique. داكور. والستernum هي ستركتور هي العظمه تبعت القفص الصدري الموجوده من قدام. داكور. طيب اذا بدي اطلع مين قبل مين؟ sternum قبل ولا الكور؟ اكيد الستernum لانه الكور موجود بقلب الكاش thoracique.
الكور محصور بالكاش thoracique، يعني من قدامه مين محوطه العظام؟ معناتها sternum هو قدام القلب، donc le sternum est antérieur par rapport au cœur. إذا بدي أحكي posterieur يعني vers le dos، أوكي، إذا بدي أقارن sternum وكور، مين هو القريب على ظهري أكثر؟ الكور هو قريب من ميل الظهري أكثر من sternum، donc le cœur est postérieur par rapport au sternum. خلوني اخذ اكزامبل يلي تحت يلي هو l'œsophage est postérieur par rapport à la trachée. الأوزوفاج هي التيوب الكنال يلي بيقطع فيه الأكل من تمي للاستوما للمعدة، والترachée هي القصبة الهوائية. Donc je dis l'œsophage est postérieur par rapport à la trachée. وقت بقول postérieur يعني من ميلة ورا، مين ورا الثاني؟ أوزوفاج هو ورا الترachée، معناتها سي postérieur. إذا بدي استعمل بهالحالة مثلا antérieur، مين قبل الثاني؟ مين قدام؟ مين ميلة قدام؟ هو الترachée، معناتها la trachée est antérieure par rapport à l'œsophage. هات لآخذ هلا الترم يلي تحت يلي هو الميديال. ميديال كل شيء ميديال معناتها هو قريب من البلان ميديال، البلان يلي بيقطع جسمي بالنص ل دو بارتي دروات اي غوش. ulna يلي هي العظمة الموجودة بإيدي بالممبر انفيريور، هيدي اكزامبل، est située du côté médial du radius. دونك أنا بالممبر سوبيريور بإيدي، بس بالافون برا الشقفة اللي قريبة من كف إيدي من تحت في عندي عظمتين، عندي الأولنا وعندي الغاديوس، هول العظمتين يلي بيشكلوا هيدي المنطقة. الأولنا هي قريبة من البلان ميديان، البلان ميديان أكثر من الغاديوس، فإذا الأولنا est située du côté médial du radius. هات لأنتقل على الديفينيسيون يلي تحتها الميديان واللاترال. ميديان واللاترال، ميديان يعني au milieu du corps أو d'une structure. D'accord? Par exemple, le médiastin est médian par rapport au poumon. باخد الرواية بالنص بين الرواية عندي اسباس اسمه ميدياستا. مين هو المحصور بالنص؟ هو ميدياستا. دونك ميدياستا اي ميديان صاير بالنص بالوسط بين لي دو بومون، دونك اي ميديان par rapport au poumon. طيب إذا استعملت لاترال، لاترال معناتها على l'opposé du plan médian. إذا شي بالنص، إذا كان الميدياستان بالنص، مين اللي على الطرف؟ هن البومون. يعني إذا الميدياستان هو ميديان par rapport au poumon، معناتها البومون هن لاتيرو par rapport au médiastin. D'accord? طيب إذا أخذت البومون والكور، الكور وين موجود؟ الكور موجود بالميدياستان. أوكي؟ دونك البومون هن صايرين على الطرف، والكور يلي صاير جوا بالميدياستان بالنص. معناتها مين صاير على الطرف برا؟ هن البومون، دونك سون لاتيرو بارابور او بومون. إذا بدي استعمل هون الميديان شو بقول؟ بقول لو كور il est médian par rapport au poumon، صاير بالوسط بين لي دو بومون. أوكي؟ فإذا هدول دو تيرم عكس بعضهم البعض. هلا خليني احكي عن انترميديير. انترميديير سي انتر دو ستركتور كمان، يعني عم بحكي عن لو كولون ترانسفيرس et intermédiaire par rapport au colon ascendant et au colon descendant. يعني الكولون هو الجرو انتستان. مثل ما بتعرفوا ان الجرو انتستان هو شكله اكيد معروج بجسمي، ما هيك بيطلع بيرجع بيمشي، هيك بيقطع جسمي بالعروض بيرجع بينزل. فاذا لو كولون ascendant، الجرو انتستان ببلش بالكولون ascendant بيرجع بيقطع جسمي بالكولون ترانسفيرس بالعرض، بيرجع بينزل بالكولون descendant. داكور؟ دونك برجع بعيد الجرو انتستان. خليني بلش على اليمين. الجرو انتستان بيطلع بالكولون ascendant اول شقفه، بيرجع بيقطع جسمي بالكولون ترانسفيرس، بيرجع بينزل على الشمال بالكولون descendant. داكور؟ فاذا الكولون ترانسفيرس هي المنطقه يلي موجوده بين الكولون ascendant وبين الكولون descendant، معناتها هي intermédiaire par rapport au colon ascendant et au colon descendant. هلا بالنسبه للابسيلاتérال والكونترالاتérال، ابسيلاتérال وكونترالاتérال كمان ce sont deux termes anatomiques opposés. ابسيلاتérال اذا عم بحكي عن deux organes او deux structures موجودين من نفس الميله بجسمي، يعني موجودين على اليمين او اثنيناتهم موجودين على الشمال، مثل مثلا تعطيكم اكزامبل المراره والزايده. الفيزيكول بليار هي المراره والزايده هي الابنديس. المراره والزايده سون ابسيلاتيرو لانه اثنيناتهم على اليمين. اكزامبل ثاني المراره والكولون اسcendant، اوكي، هن ابسيلاتيرو. بينما اذا اخذت اكزامبل المراره والكولون ديسcendant، المراره على اليمين، الكولون ديسcendant صار على الشمال. دونك الفيزيكول بليار والكولون ديسcendant سون كونترالاتيرو لانه منهم من نفس الميله، كل وحده من ميله. داكور؟
اذا باخد الكولون ascendant والكولون descendant كمان، واحد على اليمين واحد على الشمال، دونك سون كونترالاتيرو. هلا بدي احكي عن بروكسيمال وديستال. بروكسيمال يعني اذا عندي مثلا الستركتور يلي هي ايدي الممبر سوبيريور، هالممبر سوبيريور معلقه بالترون. شكله الترون يلي هو جسمي، يلي هو مؤلف من صدري من البواترين، مؤلف من بطني الابدومان، ومؤلف من البسان يلي هو منطقه الحوض. دونك جو ريبيت، وقت بحكي ترون معناتها عم بحكي عن البواترين، عم بحكي عن البطن الابدومان، وعم بحكي عن منطقه الحوض يلي هي البسان. دونك الممبر سوبيريور هو رتشي على الترون، اوكي، بمنطقه الكتف فوق. دونك خليني اقول انه البوان داتاش هو فوق عند الكتف، داكور. l'humérus est proximal par rapport au radius. اذا قلنا الممبر سوبيريور معناتها عندي البرا من فوق، اول شقفه منها قريبه على الكتف، وعندي الافون برا يلي هي قريبه على ايدي من تحت على مفصل ايدي. دونك العظمه يلي موجوده بالبرا العالي اسمها هيوميروس، والعظمه اللي موجوده بالافون برا على الواطي اسمها راديوس. مين القريب على البوان داتاش اكثر، الهيوميروس ولا الراديوس؟ البوان داتاش من ميله الكتف، مين قريب على الكتف اكثر؟ الهيوميروس. دونك جو دي l'humérus est proximal par rapport au radius. هلا اذا استعملت بروكسيمال، شو هي الديفينيسيون اوبوزي على البروكسيمال؟ هي الديستال. شو معنى الديستال؟ معناتها بلوز éloigné du point de tâche، يعني بعيده كثير عن البوان دي تاش، داتاش باردون، يعني بعيده كثير عن كتفي. معناتها خلينا ناخذ نفس الاكزامبل، هيوميروس وراديوس، مين هي البعيده عن كتفي اكثر، الراديوس ولا الهيوميروس؟ اكيد الراديوس. Donc le radius est distal par rapport à l'humérus. D'accord? L'exemple يلي donné هون هن الفالانج sont distales par rapport aux os du carpe. الفالانج هن العظام يلي بصابيع ايدي، والاوس دو كارب هن العظام يلي بكف ايدي. فاذا وين البوان داتاش لايدي هون؟ المفصل. المفصل هو البوان داتاش، هو يلي بيربط، يلي بيوصل ايدي، بيوصل كف ايدي بالافون برا. دونك خلينا نتفق انه البوان داتاش هو البواني. مين قريب على البوان داتاش اكثر، العظام الموجودين بكف ايدي ولا العظام الموجودين بصابيعي؟ اكيد العظام الموجودين بكف ايدي. معناتها لي زوس دو كار هن بروكسيمال بارابور على الاوس دو فالانج. هذا اذا استعملت بروكسيمال. اذا بدي استعمل ديستال، ديستال يعني بعيد اكثر عن البوان داتاش. مين البعيد اكثر، الفالانج ولا الاوس دو كار؟ الفالانج. Donc je dis que les phalanges sont distales par rapport aux os du carpe. Les deux dernières définitions هن superficielles, les mots superficiel et profond. Superficiel يعني قريب من السيرفاس du corps، والprofond يعني هو صاير غميق لجواتي جوا loin de la surface du corps. طيب هلا ناخذ exemple عن superficiel. Les côtes sont superficielles par rapport aux poumons. مين هن الكوت؟ هن الاضلاع يلي موجودين بالقفص الصدري بالكاش ثوراسي. دونك عندي الكوت وعندي البومون، مين هو القريب للسيرفاس اكثر، الكوت ولا البومون؟ اكيد الكوت. ليش؟ لانه الكوت هن بشكل القفص الصدري الكاش ثوراسي، وبقلب القفص الصدري جوا عند البومون. يعني مين قريب للسيرفاس اكثر؟ الكوت. دونك les côtes sont superficielles par rapport au poumon. معناتها مين اغمق لجوا اكثر؟ البومون. يعني je peux dire que les poumons sont profonds par rapport aux côtes. exemple ثاني عن الكوت تحت، les côtes sont profondes par rapport à la peau de la poitrine et du dos. اذا بدي اقارن هلا الكوت مع البو de la poitrine، مع البو الجلدة تبعت البواترين الصدر او الظهر، مين هو الاقرب على السيرفاس اكثر، السيرفاس دو كور؟ اكيد البو جلدي اقرب على السيرفاس اكثر من الكوت يلي بشكلوا لي القفص الصدري جوا. دونك les côtes sont profondes par rapport à la peau de la poitrine، او بقول la peau de la poitrine est superficielle par rapport aux côtes. دونك هيدول الاكزامبلات هلا شفناهم، الديفينيسيون شفناهم، بعدين حنرجع نشوف الصور ونرجع نعمل غابيل لهول الديفينيسيون يلي اخذناهم. Je continue. Donc ici
Ici, dans cette diapo, on va voir certains exemples. Donc, on va se rappeler des définitions déjà vues dans le tableau précédent. هناخد مثلا deux organes. هناخد القلب، هناخد الكبد اللي هو الفوا. إذا بدي استعمل le mot supérieur. supérieur معناتها قريب للتت. مين قريب للتت أكتر؟ الكور. Donc je dis que le cœur est supérieur par rapport au foie. إذا بدي استعمل بنفس الإكزامبل inférieur. inférieur يعني مين قريب لإجري أكتر، لتحت أكتر؟ هو الكبد الفوا. Donc le foie est inférieur par rapport au cœur. عندي هون un autre exemple. عندي الاستوما يلي هو هيدا، وعندي البومون يلي هن هون. فاذا بدي استعمل inférieur، مين inférieur اكثر par rapport على الثاني؟ مين قريب لاجري اكثر؟ الاستوما. donc l'estomac est inférieur par rapport aux deux poumons. معناتها je peux dire que les deux poumons sont supérieurs par rapport à l'estomac. هيدا الاكزامبل بيفرجيني السترنوم. ريغاردي هيدي الكاش توغاسيك، القفص الصدري. السترنوم هي العظمه يلي من قدام، هاي سترنوم. اوكي، شو قلت انا قلت من قدام. اوكي، دونك حاخد السترنوم، حاخد وراها الكور، لانه القلب موجود بقلب الكاش توغاسيك. يعني السترنوم من قدام، وورا السترنوم عندي القلب. اذا بدي استعمل لو مو انتيريور، شو معنات انتيريور؟ انتيريور يعني من ميلة قدام. مين قدام قبل الثاني؟ sternum. Donc le sternum est antérieur par rapport au cœur. شو عكس الانتيريور؟ postérieur. مين من ميلة ورا، من ميلة ظهري أكثر؟ الكور. Donc le cœur est postérieur par rapport au sternum. d'accord. خلوني اخذ هون الاكزامبل الاوزوفاج والتخشي. دونك عندي التخشي من ميلة قدام، وعندي الاوزوفاج ورا. Donc je peux dire que l'œsophage بما انه ورا، donc il est postérieur par rapport à la trachée. وبنفس الوقت فيني اقول انه la trachée بما انها هي من ميلة قدام، معناتها elle est antérieure par rapport à l'œsophage. Donc ici عندي l'exemple l'ulna et radius. Regardez ici, vous avez le membre supérieur. membre supérieur معناتها فوق عندي الكتف لفول، عندي البرا، عندي الافون برا، وعندي تحت الايد يلي هي الماء. دونك بدي اشوف انا هدول اثنين اكزامبل، الالنا والغاديوس. الالنا هي هيدا الاوس، والغاديوس هو الاوس الثاني. معناتها عندي دو اوس كي فورم لافون برا. اوكي، طيب بدي اقول انه مين هي اي عظمه يلي هي قريبه من جسمي اكثر، قريبه من البلان ميديان. فاذا نحن واقفين هون، اوكي، وهيدي ايدي. d'accord. فاذا l'ulna est situé du côté médial du radius. côté médial du radius يعني ulna هي من ميلة جسمي اكثر. ماشي، جربوا وقفوا هيك، وقفوا طلعوا لقدام. d'accord. وفردوا ايديكم لتحت، والبوم de la main vers l'avant. فتخيلوا شو عندي انا هون. عندي الأولنا يلي هي هيدي، داكور، من ميلة جسمي من هون، والغاديوس هي بعيدة عن جسمي. اوكي، وقاعدي حتى اصابعي من تحت الفوس، الاندكس عندي 5 اصابع، عندي اصبعي الصغير يلي هون هو من ميلة جسمي. انتوا واقفين هون، داكور، من ميلة جسمي، والبوس هو بعيد. دونك سي لي لاتيرال، لو بوس اي لاتيرال. هون عندي الأولنا وعندي الغاديوس. الأولنا إلي ميديال، والغاديوس إلي لاتيرال. اوكي، لاتيرال يعني بعيد عن البلان ميديان، ميل الثاني. دونك هون عندي مثلا بدي اخذ الاكزامبل الميديان. دونك vous avez le médiastin et vous avez le poumon. البومون هن الرواية هدول اللي انواع. الميدياستان هو الفراغ يلي موجود بين الرواية، هالفراغ الاحمر، هالاسباس، هيدا هالاسباس الاحمر يلي موجود بيناتهم. نحن نقول بيناتهم يعني ميديان، بالنص. دونك le médiastin il est médian par rapport aux deux poumons. هيدا الاكزامبل تبع الجرو انتستان اللي اعطيتكم اياه. دونك الجرو انتستان، ريغاردي هيدي اللي هون هي منطقه اللي بنقلها شو اسمها هيدي الزايده. داكور، الابنديس اللي كنت عم بحكي عنها. اوكي، فاذا الزايده هي موجوده على اليمين دائما، ماشي، والمراره موجوده على اليمين هي الفيزيكول بيليير. دونك شوفي عندي انا هون، عندي الكولون اسندون، هالبارتي اللي طالعه طلوع من الجرو انتستان. عندي الكولون ترانسفيرس اللي بتقطع جسمي بالعرض، وعندي الكولون ديسندون.
n'est-ce pas؟ Donc le colon transverse اللي هو هيدا هو صاير intermédiaire بالوسط بين الcolon ascendant وبين الcolon descendant. Donc le colon transverse est intermédiaire par rapport au colon ascendant et au colon descendant. إذا بتستعمل ipsilatéral و contralatéral الcolon ascendant والcolon descendant كل واحد من ميله معناتها sont contralatéraux. OK? إذا بتستعمل احكي عن هذا l'exemple, vous avez le cœur et vous avez les poumons. Donc le cœur هو médian par rapport aux deux poumons, صاير بالنص بالوسط بين هالتنين. ماشي؟ بينما البومون يلي هن هودي sont latéraux صايرين على الطرف par rapport aux poumons. Par rapport au cœur, pardon. Donc je répète, les poumons sont latéraux par rapport au cœur. دونك هون انا عم شوف الفيزيكول بليار. ريغاردي هيدي الخضراء اللي هون هي الفيزيكول بليار اللي هي المراره، وهيدي اللي تحت هي الابنديس هي اللي هي الزايده. دونك المراره والزايده موجودين على اليمين، معناتها الابنديس جو بو دير كو l'appendice et la vésicule biliaire sont ipsilatéraux. فيني نقول كمان الكولون ascendant اللي هو هيدا مع الفيزيكول بليار sont ipsilatéraux. D'accord? Le vésicule biliaire مع الكولون descendant اللي هو هيدا sont contralatéraux لأنه هيدي على اليمين هيدا على الشمال. الكولون ascendant مع الكولون descendant sont contralatéraux لأنه واحد يمين واحد شمال. اوكي سي كلير؟ هون رجعنا حطينا نفس الاكزامبل على فكره، بس عم بستعمل ان اوتر تيرم اناتوميك. عم بستعمل انا هون بروكسيمال. هونيك كنت عم بستعمل ميديال، اخذت الالنا واخذت الغاديوس وقلنا ان الالنا هي ميديال. هون بدي احكي عن الاميروس وبدي احكي عن الغاديوس، بس بدي استعمل تيرم بروكسيمال. باردون. دونك بروكسيمال معناتها يعني قريب من من البوان داتاش. وين البوان داتاش؟ هي هون. هلا دونك ريغاردي عندي الهيوميروس وعندي الغاديوس. بدي استعمل لو تيرم بروكسيمال. بروكسيمال معناتها قريب من البوان داتاش. هيدا البوان داتاش هون مطرح ما مطرح ما ايدي موصوله على جسمي، هون على منطقه الكتف. اوكي؟ فاذا مين قريب على البوان داتاش اكثر؟ الهيوميروس ولا الغاديوس؟ اكيد الهيوميروس. دونك l'humérus est proximal par rapport au radius. شو هي الكلمة الأوبوزي على البروكسيمال؟ هي ديستال. شو معنى ديستال؟ يعني بعيدة على البوان داتاش. إذا بدي استعمل بهيدا الإكزامبل لو مو ديستال، شو بقول؟ مين اللي بعيد عن البوان داتاش أكثر؟ الراديوس. يعني radius est distal. Le radius est distal par rapport à l'humérus. D'accord? إذا عم باخد l'exemple de la main ici, je répète, vous avez les phalanges اللي هن العظام يلي بيشكلوا لي صابع الإيدين. Donc هالعظام هدول الصغار. D'accord? Ces petits os là qui s'appellent phalanges. وهيدا هون en fait là vous avez les os qui forment la paume كف ايدي، وعندي الكارب هون يلي هن العظام يلي بيشكلوا لي المفصل. كارب هو المفصل الايد. اوكي؟ دونك اذا بدي اطلع عند المفصل هون هي البوان داتاش. ماشي؟ عندي فالانج وعندي عندي كارب. مين القريب على المفصل اكثر؟ هن الكارب. معنى الكارب معناتها الكارب هن بروكسيمال بارابور على الفالانج. مين البعيد عن المفصل اكثر؟ الفالانج. معناتها les phalanges sont distales par rapport aux os de la carpe. Donc ici vous avez les côtes يلي هن هيدول الكوت الاضلاع يلي هن بيشكلوا لي الكاش thoracique. وجو رابيل انه بقلب الكاش thoracique عندي البومون وعندي القلب محميين بقلب الكاش thoracique بقلب القفص الصدري. اذا بدي استعمل superficial يعني مين السطحي اكثر؟ مين قريب على السيرفاس جسمي اكثر؟ الكوت هو قريب على السطح اكثر لانه هوديك صايرين لجوا. Donc les côtes sont superficielles par rapport aux poumons. وإذا بدي استعمل profond ou les poumons sont profonds par rapport aux côtes. نفس الشيء les côtes sont superficielles par rapport au cœur لأنه الكœur جوا.
وكمان فيني اقول انه le cœur il est profond par rapport au côte. خليني نشوف هذا الاكزامبل الكوت. vous avez les côtes et vous avez la poitrine. Donc excusez-moi, vous avez les côtes et vous avez la peau de la poitrine. جلدة الصدر وجلدة الظهر. داكور، مين الأغمق أكثر؟ الكوت، الأضلاع، العظام هن أغمق ولا الجلد أغمق؟ أكيد العظام هن أغمق من الجلد. الميل جوات جسمي بشوفهم بالأشعة، ما بشوفهم بالألوي. بدي أعمل تصوير أشعة لحتى أقدر أشوف العظام، معناتها هن بروفون، هن جوات جسمي جوا. Donc les côtes sont profonds par rapport à la peau de la poitrine et le dos.